pero sí voy a comenzar el mensaje. I'm going to go ahead and open us up in the scripture. Vamos a abrir en una escritura. Going to 1 Kings Vamos a Primero de Reyes 19. 19. 1 Kings 19. And starting in verse 11. Comenzando en versículo 11. And this is Elijah. Este es Elías Talking to the Lord. hablando al Señor. And in verse 11, Y en el versículo 11, the Lord tells Elijah. el Señor le dice a Elías. Well, actually, let's go ahead and stand as the opening scripture. Vamos a ponernos de pie para leer la escritura primera. It says, and the Lord tells Elijah, says, "Go out and stand before me on the mountain," the Lord told him. And as Elijah stood there, the Lord passed by, and a mighty windstorm hit the mountain. It was such a terrible blast that the rocks were torn loose, but the Lord was not in the wind. And after the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte y impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. And after the earthquake, there was a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, there was the sound of a gentle whisper. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio, y después del incendio hubo un suave susurro. When Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak, and he went out and he stood at the entrance of the cave. And a voice said, "What are you doing here, Elijah?" Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Father, we thank you for speaking to us. Padre, te damos gracias porque nos hablas. Thank you, Lord God, that you want to reach our hearts Gracias porque quieres a tocar nuestros corazones for our own good, para nuestro beneficio, for our benefit. para nuestra bondad. We thank you, Lord, Te damos gracias, Señor, that we're able to surrender que podemos rendirnos and give ourselves y dar de nosotros to you a ti, so that you can have your way para que tú tengas tu manera, according to your purposes, acuerdo de tus propósitos, according to your word. de tu palabra. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. 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 We may be seated. Pueden Hallelujah. tomar su asiento. And this is Gracias. a pretty well-known portion of Scripture. Y este es una porción de la escritura que casi todos sabemos. Referring to Elijah Se refiere a Elías wanting to hear the voice of God queriendo oír la voz del Señor and experiencing different things in nature y que expresando y oyendo diferentes cosas en la naturaleza that Elijah would have expected for God to be there. que Elías no estaba pensando que Dios podría estar allí. That Elijah would have expected for that to be the method that God would use to speak to him. Que ese sería la métoda como le iba a hablar Dios a él. But each time
that Elijah thought God was there, Pero cada vez que Elías pensaba que Dios estaba allí, he wasn't. no estaba. Elijah was expecting God to Elías quería que Dios, be obvious que fuera obvio and to speak a certain way. y que hablara de una manera particular. But in the end, the Lord spoke in a way that was more subtle. Pero en el último, el Señor habló de una manera que era muy subtle, It was very gentle. muy gentil. As a matter of fact, the way that God spoke, Inclusivo en la manera que Dios habló, it required for Elijah to have to listen. se requirió que Elías tenía que escuchar, He had to press in. tenía que estar muy o tratando de oír la voz del Señor. Yeah, he had to make that effort Tuvo que hacer ese esfuerzo to be able to hear the voice of God. para que él podía oír y escuchar la voz del Señor. The title of the message today El título del mensaje en este día es Attuned to the Voice of the Lord. En sintonía con la voz del Señor. So it's kind of like it says it in Spanish. It's to be in sync Es para estar en sintonía with God's voice, con la voz de Dios. because that's what, as believers, we need to be pursuing. Porque es lo que como cristianos debemos de estar tratando de vivir en nuestras vidas. Wanting to hear God's voice. Queriendo oír la voz del Señor. And hearing God's voice Oyendo la voz de Dios is different than es diferente just hearing your conscience. de simplemente oyendo a tu conciencia. Everybody has a conscience, Todos tenemos una conciencia and people can ignore it, y las personas lo pueden ignorar or they can give into it. o pueden someterse. And you can learn how to give into your conscience, Y puedes aprender cómo someterte a tu conciencia and you can practice it, y lo puedes practicar or you can, not do it. y a lo mejor no hacerlo. But hearing the voice of God, Pero oyendo la voz de Dios it's similar, es similar, but it's not the same, pero no es la misma, because it's a spiritual thing. porque es algo espiritual. It's not a natural, earthly thing. No es una cosa naturaleza o terrenal, But you can learn pero sí puedes aprender and practice, y practicar, but understanding that there has to be something of the Spirit happening. pero tienes que entender que tiene que pasar algo espiritual. Let's go to okay. So I guess the first point that I'm going to make in El primer being punto attuned que quiero hacer is that it's spiritual, not earthly. es que es espiritual, no terrenal. So I'm going to go to Numbers 22. Voy allí, vamos a Números 22. Numbers 22. Número 22. That being attuned to the voice of the Lord is spiritual, it's not earthly. Estando en sintonía con la voz del Señor, espiritual, no terrenal. And I'm going to start in verse 21. Vamos a comenzar en el 21. It says, so the next morning, Balaam got up, he saddled his donkey, and he started off with the Moabite officials. A la mañana siguiente, Balaam se levantó ensilló su burro y salió con los funcionarios moabitas. But God was angry that Balaam was going, so he sent the angel of the Lord to stand in the road to block his way, as Balaam and his two servants were riding along. Pero Dios se
se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor y pararse en medio del camino para impedirle el paso, mientras Balaam y 2 de sus sirvientes iban montando. Verse 23, Balaam's donkey saw the angel of the Lord standing on the road with a drawn sword in his hand. The donkey bolted off the road into a field, but Balaam beat it and he turned back onto the road. La burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. All right, so just to give a quick visual, Nada más para dar una visual. Balaam is going off to do what he's wanting to do. Balaam se fue a hacer lo que él quería hacer. Right, and he's got his people with him. Y tiene sus sirvientes con él. But he's going against the will of God. Pero se está yendo a través de la voluntad de Dios. And so the donkey is able to see that the angel of the Lord is trying to stop them. So la burra ve que el ángel del Señor está tratando de pararlos. And he's trying to yield to what God is showing. Y la burra se está tratando de hacer la voluntad de Dios. So this animal can perceive God's purpose or God's will. So ese animal puede percibir la voluntad o lo que Dios está haciendo. But Balaam can't. Pero Balaam no puede. Or he isn't. O no está. Verse 24 says, Then the angel of the Lord stood at a place where the road narrowed between two vineyard walls. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de 2 viñedos. When the donkey saw the angel of the Lord, it tried to squeeze by and it crushed Balaam's foot against the wall. So Balaam beat the donkey again. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Then the angel of the Lord moved farther down the road, and he stood in a place too narrow for the donkey to get by at all. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. This time when the donkey saw the angel, it lay down under Balaam. In a fit of rage, Balaam beat the animal again with his staff. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. See, one thing that I love about the Lord Sí, algo que me gusta o amo del Señor is that in my experience with him and according to the word, es que por la experiencia que yo tengo y por lo que dice la palabra, God rarely just gives you a one-time chance. Raramente el Señor te da una chance, But he's very repetitive. pero es muy repetido. God will tell you again and again Dios te dice otra vez y otra vez through his word, por medio de su palabra, through people, por medio de personas, through circumstances. por medio de circunstancias. He'll keep trying to get the same message to us. Él siempre está tratando de darnos el mismo mensaje, But sometimes we don't realize pero en veces nosotros no estamos escuchando, that we're so against God's will for us. que estamos no queremos hacer la voluntad de Dios In that moment, en ese I don't mean momento. God's will in general, No digo en la voluntad de Dios en general, because we want God's will. porque queremos la voluntad del Señor. But sometimes when it gets down to specifics, Pero en veces cuando Dios nos da en detalles o específico, if we were truly honest, si seríamos totalmente honestos, we prefer our will
over God's will. Nosotros preferimos la voluntad nosotros en vez del Señor. And that's what Balaam is experiencing. Y eso es lo que está experimentando Balaam. Because of his focus on his own will, Porque está enfocado en su voluntad, he is not able to see in the spiritual no puede ver en lo espiritual and perceive the will of God. y ver la voluntad de Dios. But he's got this donkey. Pero tiene este burra. And there's two miracles that happen in this portion of Scripture. Y hay dos milagros que pasaron en esta porción de escritura. And this is the first one in verse 28. Y esta es la primera en versículo 28. It says, then the Lord gave the donkey the ability to speak. Right? So that's one miracle. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. Ahora, esta es una forma de milagro. It says, what have I done to you that deserves you beating me 3 times? It asked Balaam. ¿Qué te ha hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. You have made me look like a fool, Balaam shouted. If I had a sword with me, I would kill you. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. But I am the same donkey you've ridden all your life, the donkey answered. Have I ever done anything like this before? No, Balaam admitted. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. And this is the second miracle. Y este es el segundo milagro. Verse 31 says, then the Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the roadway with a drawn sword in his hand. Balaam bowed his head and fell face down on the ground before him. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. Este era el segundo milagro. See, so the first miracle was that God opened the mouth of the donkey. El primer milagro era que Dios abrió la boca de la burra. That's what it took for Balaam to be in the right mode or the right position. Eso es lo que tuvo que pasar para que Balaam estuviera como en línea. To become attuned to the voice of the Lord. Para que él podía estar en sintonía con la voz de Dios. Because he was just caught up in his purpose. Porque él estaba enfocado en su propósito. It was one of those things where, he's got to go do what he's planning to do. Él simplemente está pensando, yo tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer. And when like he was focused like many of us are. Y cuando él estaba enfocado como muchos de nosotros estamos, where we're wanting to do something, en donde nosotros queremos hacer algo, and then we have to figure out how are we going to do it. Y tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. And we start to be so focused on all the details. Y comenzamos a estar enfocados en todos los detalles. And those details they distract us. Y esos detalles los distraen. It doesn't feel like we're distracted. Nos sentimos como que si estamos distraídos. On the contrary, it feels like we're focused. En lo contrario, pensamos que estamos enfocados. Because we're like trying to figure something out. Porque estamos tratando de ver cómo hacerle. And when we figure one thing, y cuando aprendemos a hacer algo, we even praise God for it. Y le damos gracias y alabamos al Señor. We're like, praise God for, I figured this out. Y decimos, pues gracias a Dios que sé cómo hacer esto. And then so we're, in our minds we're still in God's will. Y en nuestras mentes todavía estamos pensando que estamos en la voluntad de Dios. Even though there's something that God's trying to reveal to us. Y aunque Dios trata de revelarlo, that we're not giving attention to. Que no estamos poniendo atención. Because we're in the details. Porque nosotros estamos en los detalles. Be careful with those details. Cuidado con esos detalles. The enemy likes to use that. El enemigo quiere usar eso to distract us, para distraernos, to keep us busy, para
que nosotros estemos ocupados, to keep us focused on the earthly, the carnal. para estar enfocados en las cosas terrenal, carnal. And notice that I'm saying earthly and carnal. Y pon nota que estoy diciendo carnal y terrenal. I'm not saying evil. No estoy diciendo malo We think the devil is always wanting to get us to do evil. Pensamos siempre que el enemigo quiere que nosotros hagamos algo malo. But there's a lot of things that we do that are innocent. Pero hay muchas cosas que en veces hacemos que son inocentes. But they're against the will of God. Pero es contra la voluntad del Señor. So we need to learn to be sensitive. So tenemos que aprender a ser sensitivos. But because Balaam was not in a position to hear God, porque Balaam no estaba en una posición de escuchar la voz de Dios. He was blind to what was right in front of him. Él no podía ver lo que estaba enfrente de él. Until the donkey spoke. Cuando la burra habló. That first miracle. Ese primer milagro. And all that did was put him in the right position. Y eso simplemente lo que hizo es ponerlo en la situación o posición correcta. It didn't cause him to see. No lo causó que él podría ver. The will of God. La voluntad del Señor. But it put him in that place to where then God could miraculously open his eyes. Pero sí lo puso en una posición para que él podría abrirle los ojos y para que él podía ver. We need to pray that God would open our eyes. Necesitamos que orar que el Señor los abra los ojos. It's a supernatural thing. Es algo supernatural. It's a spiritual thing. Es una cosa espiritual. It's not something that happens in the natural. No es algo que pasa en la natural. There's connections. Hay conexiones. But there's a need for the supernatural. Pero hay una necesidad para lo supernatural. There's a need for the miraculous. Hay una necesidad para los milagros. In order for us to walk in God's will. Para que nosotros podamos caminar en la voluntad de Dios. So, I mean, a lot of us have people praying for us. Muchas personas tenemos personas orando por uno. And so those prayers are working. So esas oraciones están trabajando. And they can cause us to come into that place and to have our eyes spiritually open. Y pueden causar que nosotros podemos ver la voluntad del Señor. But we need to be yielded to it. Pero tenemos que estar rendidos a eso. But whether somebody's praying for us or not, aunque alguien está orando por nosotros o no, we need to be willing to ask God to do it. Tenemos que estar dispuestos a pedirle al Señor que nos haga eso para nuestro bien. We're not just going to learn how to do it. No nomás simplemente vamos a aprender cómo hacerlo en lo natural. Because God is spiritual. Porque Dios es espiritual. And His Holy Spirit has to do the work. Y su Espíritu Santo tiene que hacer el trabajo. But praise God that He is willing. Pero gracias a Él que Él está dispuesto. And He is determined. Y está determinado. To have that Spirit work in you. A tener el Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas. You don't have to twist God's arm. No tienes que torcerle el brazo a Dios. He wants to. Él quiere. But we need to be receptive to it. Pero nosotros tenemos que estar receptivos a eso. Let's go to 2 Kings. Vamos a Segundo de Rey 6. 2 Kings 6, going to verse 23. Segundo de Reyes 6:23. 6:23. 6:23. It says, so the king made a great feast for them and then sent them to their master. After that, wait a minute, hold on. Is that right? 2 Kings 6:23. Yeah. Wait. Hold on. I'm sorry, it's 6.
Okay, it's chapter 6, Ok, es capítulo 6, verse 6. pero es versículo 6. Wait. Oh, no. I know I'm nearby. Okay, yeah, it's, I'm sorry, 2 Kings chapter 6, verse 8. And I'm going to read through 23. Okay. Es segundo de Reyes 6, 8 y voy a leer al 23. It's right in verse 8. It says, when the king of Aram was at war with Israel, right? So king of Aram is at war with Israel. He would confer with his officers and he would say, we will mobilize our forces at such and such a place. Verse 8. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. But immediately Elisha, the man of God, would warn the king of Israel, do not go near the place, for the Arameans are planning to mobilize their troops there. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Verse 10, so the king of Israel would send word to the place indicated by the man of God. Time and again, Elisha warned the king so that he would be on the alert there. It's 10, right? Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió el rey para que estuvieran alerta en esos lugares. So the king of Aram became very upset over this, and he called his officers together and he demanded, which of you is the traitor? Who is the one that's been informing the king of Israel of my plans? Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? It's not us, my lord. It's not us, my lord, the king. One of the officers replied, Elisha the prophet in Israel, he tells the king of Israel even the words you speak in the privacy of your bedroom. No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunicó al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. See, so Elisha is so in tune with the voice of God. So Elías está bien en sintonía con la voz del Señor. Eliseo, digo. Right. That he's able to not only hear, when God's speaking to him, no nomás les puede escuchar lo que le está diciendo a él, but he can hear the plans of the king. Pero puede saber los planes del rey. The Lord, through prophecy is revealing to him. Entonces Dios por medio de profecía lo está revelando a él. And the king doesn't understand what's going on. Y el rey no puede entender qué está pasando. Because he does a secret plan. Porque hace un plan secreto. The king of Aram. El rey de Aram. And to do against the king of Israel. Para hacer contra el rey de Israel. And the king of Israel always knows the plan. Y el rey de Israel siempre sabe el plan. And it's because Elisha is revealing that. Y porque Eliseo está revelando eso. Verse 13. Vamos al 13. It says, go and find out where he is, the king commanded, so I can send troops to seize him. And the report came back. Elisha is at Dothan. So Elisha is at Dothan. Vayan a averiguar dónde está. Les ordenó el rey para mandar
soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. So one night the king of Aram sent a great army with many chariots and horses to surround the city. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. And when the servant of the man of God got up early the next morning and he went outside, there were troops, horses, and chariots everywhere. "Oh, sir, what will we do now?" the young man cried to Elisha. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. "Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?", gritó el joven a Eliseo. Right, so the servant of God El was siervo de seeing Dios estaba what viendo was happening in the natural, lo que estaba pasando en lo natural, which there were actual armies, que había actualmente armadas coming against them. viniendo contra ellos. So you could see all the soldiers and all the chariots, So él podía ver todos los caballos y los carros that they were coming to attack que venían a atacar this one man, Elisha. a este hombre, Eliseo. And in verse 16 it says, "Don't be afraid," Elisha told him, "for there are more on our side than on theirs." 16. Yep. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Right, and so the man of God is speaking to the servant. So, el hombre de Dios está hablando al servidor. Right, and so the servant is now in a position Entonces ahora el sirviente está en una posición to hear from God para because, oír de Dios, because the man of God is speaking to him. porque el hombre del Señor está hablando con él. Right, and this is where the miracle happens. Y esto es cuando pasa el milagro. Then Elisha prayed, "O Lord, open his eyes and let him see." And the Lord opened the young man's eyes, and when he looked up, he saw the hillside around Elisha was filled with horses and chariots of fire. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba lleno de caballos y carros de fuego. So these horses and chariots, Entonces esos caballos y carros de fuego they were not in the natural. no estaban en lo natural, They were in the supernatural. estaban en lo supernatural. They were spiritual. Eran en el espíritu. And so the servant was not in tune with the spiritual. Entonces el sirviente no estaba en lo supernatural. And so all he saw was these armies that were coming against him. So, entonces simplemente él veía lo que venía atrás ellos, But not the spiritual armies that were surrounding that army. pero no los el ejército que estaba espiritual. And so Elisha had to pray Entonces Eliseo tenía que orar for God to miraculously open the eyes of the servant, para que milagrosamente Dios le abría los ojos al sirviente, because perceiving the spiritual, porque seeing in the spirit, viendo en el espíritu it's not a natural thing. no es algo natural, It's a supernatural es thing. algo supernatural. God has to intervene Dios tiene que meterse to open your eyes, para or abrir open tus our ojos o eyes abrir nuestros ojos to the spiritual. a lo espiritual. Now, if that servant had not had his eyes open, Ahora, si ese siervo no tuviera los ojos abiertos, how do you think he would have responded to that situation? ¿cómo crees que él iba a responder? Right? He would have seen that they were outnumbered. Él fuera visto que había más contra ellos. And I believe that he would have tried to get away.
Y yo pienso que él iba a tratar de escaparse. or something. He would have responded to what he could see in the natural, O él iba a responder en lo natural, having no idea of what was happening, what was going on in the spiritual. teniendo teniendo idea qué pasaba en lo supernatural. See, a lot of us live our lives that way, Entonces, muchos de nosotros vivimos nuestras vidas en esa manera, where we don't have a relationship with God. en donde no tenemos una relación con Dios. We don't have that access to the spiritual. No tenemos ese acceso a lo espiritual. Or we do have the relationship, O si tenemos la relación, but we get so focused on what we see, on the situation. pero los enfocamos más en la situación, en lo natural. And before we see God, Y antes de que busquemos el rostro del Señor, we respond to that. We react to that. respondemos a esa situación. And many times it's contrary Y muchas de las veces es contrario to what God is trying to lead us. a lo que Dios lo está guiando a hacer. And so just imagine living a life like that. So, imagínate viviendo una vida así. If you're like me, you don't have to imagine. Y si tú eres como yo, no tienes que imaginarte. You've been there, Has estado where it ahí, just seems like every decision, en donde tú miras que casi cada decisión, every plan, cada plan, even though some things might go as we expect them, aunque en veces pensamos que van las cosas como nosotros pensamos, in the end something always goes wrong. al fin algo va mal, Something always messes up the plan, algo distrae el plan, and we end up with a mess. y el resultado es algo no bueno, And usually we're able to blame somebody for it. y realmente podemos decir, pues fue por esta persona. We say, if it wasn't for this or for that, Decimos, si no fuera por esto o esto otro, then everything would have been okay. entonces todo fuera sido bien. That's a lie from the devil. Eso es una mentira The del devil diablo. loves to give you something to blame. El enemigo le encanta darte algo para que tú le eches la culpa. Because as long as there's somebody to blame for your situation, Porque por mientras que hay alguien a que puedes culpar There's no- en tu there's situación, no motivation or need for you to change. no hay una motivación para que tú cambies. And so you stay in that cycle So, tú te estás en ese ciclo of just responding to the circumstance, y nomás simplemente respondiendo a la circunstancia, missing the fact that there's a spiritual side to y it. no puedes ver que hay algo en lo supernatural. Fortunately, this servant had the man of God with him. Fortunadamente, este sirviente tenía el hombre de Dios. And so he listened to the man of God, So le escuchó al hombre de Dios, which put him in position to be able to have his eyes supernaturally opened. que lo puso en esta posición donde los ojos le fueron abiertos. And so when God opened his eyes, So, cuando Dios le abrió los ojos, he saw that there was a greater army on his side. le enseñó que estaba un ejército con ellos, Greater than, más grande de que The natural en lo one. natural. and so that changed his perspective. So, eso cambió su perspectiva. In verse 18 it says, as the Aramean army advanced towards him, Elisha prayed, O Lord, please make them blind. So the Lord struck them with blindness as Elisha had asked. Is it 18? Cuando el ejército arameo avanzó hacia Eliseo, rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Then Elisha went out and told them, you have come the wrong way. This isn't the right city. Follow me, and I will take you to the man that you're looking for. And he led them to the city of Samaria. Luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta.
sígame y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Verse 20, so as soon as they had entered Samaria, Elisha prayed, O Lord, now open their eyes and let them see. So the Lord opened their eyes, and they discovered that they were in the middle of Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración, oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Right, and so this army came and attacked Elisha. Vinieron y atacaron a Eliseo. And Elisha had the confidence that God was with him. Y Eliseo tenía la confianza que tenía con ellos. And so he led this army into the city of the enemy of that army. So él guió a ese ejército donde estaban. And verse 21 says, and when the king of Israel, which is the enemy, saw them, he shouted to Elisha, my father, should I kill them? Should I kill them? Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo, ¿los mato, padre mío, los mato? Verse 22, of course not, Elisha replied. Do we kill prisoners of war? Give them food and drink and send them home again to their master. Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. So the king made a great feast for them and then sent them home to their master. And after that, the Aramean raiders stayed away from the land of Israel. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. You see, and so the way Elisha handled this battle. Entonces, como Eliseo trató esta batalla, was not the way a man who was afraid would have handled it. No lo trató como un hombre que tenía temor. Was not like a man who was just paying attention to the circumstance. Que estaba poniendo atención a la circunstancia. But he was in the supernatural. Pero él estaba en lo supernatural. He was perceiving the spiritual. Estaba buscando por lo supernatural. And so when the army presented itself, cuando el ejército se presentó, when that problem cuando ese problema faced, or Elisha faced that problem, cuando Eliseo enfrentó ese problema, he did not focus on it. Él no se enfocó en eso. He did not respond or react to that problem. Él no reaccionó a ese problema. But he was able to see in the spiritual. Pero él pudo ver en lo supernatural, en lo espiritual. He was able to hear the voice of God. Pudo escuchar la voz de Dios. And see that it wasn't a matter of being afraid. Y vio que no era que tenía que tener temor. Or a matter of even attacking an enemy. O atacando al enemigo. On the contrary, they fed them. En lo contrario, le dieron de comer. They fed the army and let them go. They threw a party for them. Le hicieron un como party a ellos. And because of that, y por medio de eso, it says that army they went back home. Dice que esas personas fueron a la casa. And they never attacked again. Y nunca atacaron de nuevo. Imagine if they had acted in fear. ¿Te imaginas si fueron de actuar en temor? And they had either ran away. Si a lo mejor fueran corrido. Or maybe even brought another army to attack and kill them. O a lo mejor traer a otras personas para atacarlo. They'd probably still be fighting to this day. A lo mejor todavía
todavía estuvieran peleando hasta este día. Because that's how it usually goes. You know, you get me, I get you, and it never ends. Porque así no pasa que tú vamos a matar y tú vas a matar y nunca va a terminar. We get caught up in these cycles. Estamos en estos ciclos que siguen y siguen. These cycles of behavior because we're just responding to the natural. Los ciclos de simplemente respondiendo en lo natural. Refusing to see the spiritual. Porque no quieres ver lo espiritual. Refusing to step out of what we understand or what we're comfortable with. Porque no puedes ver lo que tienes que ver, sino que nomás lo que tú estás confortable. But God is calling us out. Pero Dios nos está hablando. He's saying that if we allow Him to, Él está diciendo, si tú me dejas, that He will open our eyes. Él los va a abrir los ojos. And He will lead us down a different path. Y Él los va a llevar a un camino diferente. And the result in this story Y el resultado en esta historia was an end to the war. fue el fin de esta batalla. There was peace. Había paz. God wants to bring you that peace. Dios quiere traer esta paz. We just need to ask Him to open our eyes Simplemente tenemos que pedirle que nos abra los ojos so that we can see in the Spirit, para que podamos ver en lo espiritual, be attuned to God's voice, para estar en sintonía con la voz del Señor and respond to Him. y responder a Él. The second point I want to make. So the first point was that being attuned to the voice of the Lord is spiritual, not earthly. Que la voz, estando en sintonía con la voz del Señor, es espiritual, no terrenal. And the second point Y el segundo punto, is that nobody on this earth nadie en esta tierra sees perfectly ve perfectamente or hears the voice of God perfectly. o escucha la voz del Señor perfectamente. So we need each other. So necesitamos unos a otros. We need others. Necesitamos a otros. Let's go to 1 Corinthians 13, Vamos a 1 Corintios 13, the New Testament. en el Nuevo Testamento. And so, hearing the voice of God or being attuned to the voice of God is spiritual. En sintonía con la voz del Señor es espiritual. But nobody sees perfectly in the Spirit, Pero nadie puede ver perfectamente en el espíritu. or at least not while we're attached to this earth. O por mientras que estemos aquí en esta tierra no podemos. The Bible does say that we are in the world, but not of the world. La Biblia sí dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Which means that we are subject to what's happening in the world, Que quiere decir que estamos objetos a lo que está pasando en el mundo, but we don't have to give in to it. pero no los tenemos que dar a eso. We can be spiritually minded, Podemos estar mentalmente, espiritualmente, while we're going through the earthly circumstance. por medio que estamos caminando aquí en la tierra. That's God's will for us, Esa es la voluntad de Dios, to be spiritually minded, para estar espiritualmente, to be heavenly minded, para estar heavenly minded, celestial. celestialmente. In 1 Corinthians 13, En 1 Corintios 13, right, and this is known as the love chapter, but I'm going to skip the love part of it. y este es un capítulo que hablan del amor, pero vamos a no hablar del amor. In verse 8, En versículo 8 it says prophecy, right, which is when God reveals things to us. está hablando de profecía, que es algo que el Señor los revela, And speaking in unknown languages or speaking in tongues. y hablando en idiomas desconocidas O hablar en lenguas. o hablar en lenguas, And special knowledge. y conocimiento especial, no,
Yeah, conocimiento especial. Conocimiento especial. You know, and some translations just say knowledge. Y hay otras versiones que simplemente nomás dice conocimiento. Which is, you know, just learning things, knowing things. Que es simplemente aprendiendo cosas o sabiendo cosas. So it says all these things will become useless, but love will last forever. Are you on 8? Yeah. Okay. La profecía, el hablar en idiomas desconocidas y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. So it's saying knowledge, knowing things, things being revealed, all that will one day pass away. So, la profecía, hablando en idiomas desconocidas, conocimiento especial, todo eso se van a ir. And it says, but love will last forever. Pero el amor durará para siempre. Verse 9 says, right now, our knowledge is partial and incomplete, and even the gift of prophecy reveals only a part of the whole picture. Ahora nuestro conocimiento es parcial y incompleto, y aún el don de profecía revela sola una parte de todo el panorama. But when the time of perfection comes, these partial things will become useless. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. So it's talking about the things that we're able to understand. Está hablando de las cosas que podemos entender. Spiritual or natural. Espiritual o natural. It's saying that it's all incomplete. Está diciendo que todo esto está incompleto. That we're not able to understand and know everything. Que no podemos comprender y saber todo. So nobody on this earth has that perfect view or that perfect hearing of God's voice. So, todos los que estamos aquí no podemos escuchar perfectamente la voz del Señor. Right, that's what the scripture is saying. Es lo que la escritura está diciendo. But then it says, but when the time of perfection comes. Pero dice que cuando la perfección, el tiempo de la perfección. And the time of perfection. En el tiempo de la perfección, it could be different for some of us. Puede ser diferente para todos. For some of us, the time of perfection. Para unos de nosotros, el tiempo de la perfección is going to come when Jesus returns. Va a estar cuando Jesús regrese. So we'll be on this earth living our life. So vamos a estar aquí en la tierra viviendo nuestra vida. And then Jesus will come back. Y Jesús va a venir. And he will take us alive. Y los va a llevar vivos. With him. Con él. Out of this earth. Afuera de esta tierra. With the rapture. En el rapto. And so when we experience that, y cuando experimentamos eso, we will no longer be on this earth. No vamos a estar aquí en la tierra. And so that will be our time of perfection. Y ese sería nuestro tiempo de perfección. Where God we'll read right now what's going to happen, but where we'll no longer be bound to our limited knowledge. Donde no vamos a estar atados a nuestro conocimiento ilimitado. For some of us, limitado. Para uno de nosotros, that time of perfection ese tiempo de perfección may come when we breathe our last breath on this earth. Es cuando nosotros vamos a estar respirando nuestro último respiro. And then we'll breathe our next breath. Y vamos a respirar nuestro siguiente respiro. And we'll be in the Lord's presence. Y vamos a estar en la presencia del Señor. Like those that have passed on before us. Como aquellos que han pasado antes de nosotros. And that first breath in his presence. Y eso, el primer respiro en su presencia. Will be that time of perfection. Será el tiempo de perfección. The time of perfection. El tiempo de perfección. Is when the bounds or the limitations of this earth. Cuando los límites de esta tierra. Are no longer going to be an issue. Ya no van a ser algo que nos pare. There is no more devil ya to no va a tempt haber us.
un diablo que los tente. There's no more earthly curse No va to a limit haber us. las curses, las maldiciones que los va a atar. We will just have God's presence. Simplemente vamos a tener la presencia del Señor. And so the way we think won't be the same. So, como vamos a pensar, ya no va a ser lo mismo. Sometimes we think of people that have passed on Siempre pensamos que las personas que han fallecido and they're no longer on this earth. y que ya no están aquí en la tierra, And we think, oh, you know, my grandmother would have wanted me to do this or do that. o mi abuela que quisiera que yo hiciera esto o el otro, Or my grandfather would have hated this. o mi abuelito no le fuera gustado tanto esto, But we really don't know pero realmente no sabemos, because they are now in perfection. porque ahora If they're ellos with the Lord. están en perfección, están con el And they don't Señor. think the same as they did Y ya here. no piensan como nosotros que cuando vivían aquí. Every prejudice, Cada prejudice. prejudicial, maybe? I don't know. Okay. Every way of thinking Cada manera de pensar that comes from this earth que viene de esta tierra will be gone. va a estar, ya no va a estar. And or for them is already gone. O para ellos ya se ha ido. All the good things of God Todas las cosas buenas de are Dios still there. están allí. Their personality hasn't Su changed. personalidad no ha cambiado. What God put in them at birth or before they were born is still there. Lo que Dios puso en ellos antes de que fueron formados But está todavía allí. all the limitations are gone. Pero todas las limitaciones ya no están. And their prayers are perfect. Y sus oraciones son perfectas. And they're praying for you. Y están orando por ti. But anyway, so that's what it's referring to when it says when that which is perfect has So, come. eso es lo que se está prefiriendo a cuando el tiempo de la perfección están hablando. So in verse 10 when it says so right in verse 9 it's saying that knowledge and revelation and all that is partial. Y dice como en el 9 que todo el conocimiento es parcial. Verse 10 says, but when the time of perfection comes, these partial things will become useless. Pero sin embargo, estas cosas parciales se volverán inútiles. And this is the Apostle Paul speaking to the Corinthians. Y este es el apóstol Pablo hablando a los Corintios. And so in verse 11 he kind of gives an example. Y en versículo 11 da un ejemplo. He said, wanting them to understand. Él quería que ellos entendieran. So he says, when I was a child, I spoke and I thought and I reasoned as a child. But when I grew up, I put away childish things. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. And I'll just say real quick about that. Y voy a decir muy pronto. What he's saying is that you can't have both. Está diciendo, no puedes tener los dos. He's saying you have to let go of one in order to embrace the other. Tienes que dejar a uno para poder abrazar al otro. A lot of people want to move forward. Muchas personas quieren ir a seguir enfrente. They want to grow, mature, and move on to what's Quieren next. crecer y madurarse. But they're still holding on to the past. Pero todavía siguen atados al pasado. And we can't do both. Y no podemos hacer las dos cosas. And so anyway, so he's just giving that example. So, está dando ese ejemplo. I had to put childish things away. Tuve que poner, como yo pensaba, abajo In order to grab hold of the being an adult. para que yo podía ser un adulto. Okay. And then so in verse 12 it goes back to it. Now we see things imperfectly, like puzzling reflections in a mirror. Go ahead and read that. Ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Right, so it's describing of how we view
things, whether spiritual or natural. So está hablando de cosas como nosotros los vemos en lo natural o es supernatural. And this is the Apostle Paul. Y este es el apóstolo Pablo. This is a man, according to Scripture, Este es un hombre que, acuerdo de la palabra, Jesus appeared to him. Jesús se apareció a él. And Jesus revealed heaven to him. Y Jesús le reveló el cielo. And he showed him things that nobody had ever seen. Y le enseñó cosas que nadie más había visto antes. Incredible revelation. Una revelación increíble. And maybe no man has ever received that type of revelation. Tal vez ni un hombre ha recibido de tal revelación. But even he is saying that nobody, that we all see imperfectly. Aún él está diciendo que no vemos todo perfectamente. Right? Because in verse 12 he includes himself. Now we see things imperfectly, like puzzling reflections in a mirror. But then, right, when all things are perfect, but then we will see everything with perfect clarity. All that I know now is partial and incomplete, and then I will know everything completely, just as God now knows me completely. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial y incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. See, so we have to understand that as we're even walking in our faith, entonces tenemos que entender que cuando estamos caminando en fe, that we all see incompletely. Que todos vemos no completamente. That our perception is imperfect. Que no vemos las cosas correctas. Because if we think that our church knows it all, porque si nosotros pensamos que nuestra iglesia lo sabe todo, or if we think that my way of believing is the only correct way of believing, o pensando que como nosotros pensamos es la única manera de pensar, then we stop growing. Entonces paramos de crecer. We stop allowing God to reveal new things to us. No dejamos que Dios nos revele cosas a nosotros. And I'm definitely not saying just be open to everything and just accept everything that you hear. Y no estoy diciendo que acepten todo completamente, pero no. Because deception is a real thing. Porque decepción es algo muy real. And there is a devil who's out to deceive us. Y si hay un enemigo que los quiere llevar a otras partes. And so what I'm saying is to realize that we could be wrong. So lo que estoy diciendo es que pienses que tal vez nosotros podemos estar en error. And so we need to cling on to God. So tenemos que seguir buscando a Dios. That much tighter. Es más, mucho más. Every day. Todos los días. We were created dependent. Nosotros fuimos criados para depender. None of us were created to be just independent. Nadie fue creado para ser independiente. I've used the example of the little toe. Yo he hablado del ejemplo del dedito chiquito. Right? Like if the little toe wants to go do its own thing. Si el dedito chiquito quería hacer su cosa, it just doesn't make sense. Que no tiene sentido. It was designed to be attached to a foot. Fue diseñado para estar con los otros dedos en tu pie. And that foot attached to the body. Y ese pie atachado al cuerpo. It's just the way it is. It's not a bad thing. Como así fue criado, no es algo malo. And so when we want to live our own life, y cuando nosotros queremos hacer nuestra vida, do our own
thing. hacer lo que nosotros queremos. It's not degrading or putting ourselves down No es que los estamos limitando nosotros mismos to realize that we're dependent on God. para saber que tenemos que saber que estamos dependientes de Dios. Because a little toe that's going to do whatever it wants Porque el dedito chiquito que quiere hacer lo que él quiere hacer is not going to help you. no te va a ayudar. It's going to hurt you more than help you. Te va a lastimar más que ayudar. When that little toe realizes its role, Cuando ese dedito chiquito se dé cuenta de lo que tiene que hacer and stops fighting against its nature, y para de pelear con la naturaleza, it becomes a blessing hace una bendición and it becomes blessed. y se ha bendecido. God wants us to know our part, Dios quiere que nosotros sepamos nuestra parte. and that part is a place of dependence on Him Y esa parte es una dependencia en Él. and a connection and a dependence on the body, on other people. Y una dependencia también en otras personas, en el cuerpo de That's just Cristo. how we were designed. Así fuimos diseñados. That's how we were made. Así los hizo. And again, it's not something to be ashamed of. No es algo que tienes que estar avergonzado It's something that makes us smaller or less. O que es algo que los hace chiquito o menos. And so we need to understand that we're a Tenemos part of each other. que entender que somos parte de todos. But in that understanding, we need to know that we see things perfectly, imperfectly. Y en ese entendimiento tenemos que saber que vemos cosas, no lo vemos perfectamente. The person next to you sees things imperfectly. La persona enseguida de ti ve las cosas perfectamente. Imperfectamente. And the person on the other side of you sees things imperfectly. O que la otra persona del otro lado de ti la ve imperfecta. We need to understand those things. Tenemos que entender esas cosas. And then we can move forward. Y luego podemos seguir. I'm going to share a few scriptures. You don't have to turn there. I'm going to try to turn quickly to them. Voy a compartir unas escrituras. No There's tienes several of que them. no tienes que ir a ellos, nomás lo voy a hablar. But we are closing. Ya vamos a estar cerrando. But I'm just going to try to jump through quick. But Matthew 5:5. Pero en Mateo 5:5 it says, God blesses those who are humble, for they will inherit the whole earth. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Some translations say, blessed are the meek. Unas versiones dicen bendecidos los humillantes. Meek. Is it mansos? Mansos? Oh, I think you're right. I think it's mansos. Mansos, yes. Yeah. Bendecidos son los mansos. And meek Y manso, is not being weak. y no quiere decir que es débil. And it's not exactly humble. It's kind of like humble. Y no es humilde, pero es como humilde. To be meek means when you understand your power and your strength. Cuando eres manso, quiere decir que tú reconoces tu poder. But you know that you don't have to use it. Pero tú sabes que no lo tienes que usar. That's what meek means. Eso es lo que quiere decir manso. It's controlled power. Es poder controlado. And so there's an ability to do great things. So hay una habilidad de hacer grandes cosas. But there's an understanding Pero to hay un keep it under control. Hay un entendimiento de tenerlo en control. A person who's meek knows their limitations. Una persona que es manso
reconoce sus And limitaciones. so one of our limitations is that we see imperfectly. Y una de las limitaciones es que no vemos perfectamente. So the Bible encourages us to realize that and to walk that way. So, la Biblia los anima a que caminemos en esa manera. And it says, those who do will inherit the whole earth. Y dice que aquellos que se lo hacen heredarán la tierra. So recognize your limitations. So, reconoce tus límites. Ephesians 4, Efesios 4, verse 2. 2. It says, always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. It means recognize that the people around you are imperfect. Es que tienes que reconocer que las personas alrededor de ti son imperfectas. And it says to make allowance. Allow for them to make mistakes, it says. Where's that? Hagan todo lo posible para antes unidos. Wait. Here. Disculpen. Y tolérense las faltas por amor. Verse 3 says, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. So yeah, I have to say this to others. So, tengo que decir esto. I know that there's not, for the married people, your spouses are imperfect. Para los que están casados, su esposo o esposa son imperfectas. We have to give place for that imperfection. Tenemos que dar ese lugar para la imperfección. Well, I mean, it just applies to everybody. Aplica a todos. Allow people to make mistakes. Deja que las personas hagan errores. And going to Colossians 3, Y yendo a Colosenses 3, verse 12, versículo 12, it says, since God chose you to be the holy people that He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Dado que Dios les eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Above all, clothe yourself with love, which binds us all together in perfect harmony. Sobre todo, visítense de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. So like it says in verse 13, it says, make allowance for each other's faults. Y como dice en versículo 13, sean comprensivos con las faltas de los demás. And it's not just referring to others, Y no nomás está refiriendo a otros, but it's referring to yourself. y está refiriendo a ti mismo. Let yourself make mistakes. Deja que tú mismo tengas o hagas errores. Don't be so hard on yourself. No seas tan duro con tú mismo.
Forgive yourself. Perdónate a ti mismo. Because you're going to keep making mistakes. Porque vas a seguir haciendo errores. It's part of our condition on this earth. Es parte de nuestra condición en la tierra. Yes, we want to get better. Sí, queremos ser más bien. But according to the Word of God, pero acuerdo de la palabra del Señor, we all have faults. Todos nosotros tenemos fallas. And we all see imperfect. Y todos vemos imperfecto. Know that. Reconoce eso. And so we need each other. So necesitamos uno con el otro. And I'll close with Revelation. Y voy a cerrar con Revelación 12. And this is the scripture of the of giving testimony. Esto es de dar testimonio. And giving testimony is important. Y dando testimonio es importante. Because that's how we show each other how we see God. Porque eso es como vemos uno con el otro y vemos a Dios. Because none of us sees God the same. Porque nadie de nosotros ve a Dios lo mismo. And none of us has a complete picture of God. Y nadie tiene ese perfecto retrato de Dios. And so we need to share with each other. So tenemos que compartir uno con el otro. So that we can have a better understanding, a better picture. Para tener un entendimiento, un retrato, a deeper relationship, una relación más profunda, through us sharing with each other. Por medio de que nosotros compartimos uno con el otro. In Revelation 12:9, en Apocalipsis 12:9, it says, where we go? This, it says, okay, so this is Revelation, right? So it's talking about the end times and a lot of symbolism. But it says, the great dragon, the ancient serpent called the devil or Satan, the one who is deceiving the whole world, was thrown down to the earth with all his angels. Este gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Verse 10 says, Then I heard a loud voice shouting across the heavens, It has come at last, salvation and power and the kingdom of our God and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to the earth, the one who accuses them before our God day and night. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Right, so it's talking about an accuser. Está hablando de alguien que acusa. And it says, verse 11, And they defeated him, they defeated the accuser by the blood of the Lamb and by their testimony. And they did not love their lives so much that they were afraid to die. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. See, because there is an enemy, right? And that enemy wants to accuse you. Porque hay un enemigo y te quiere acusar. He wants to point out all your faults. Pues quiere apuntar todas tus fallas. He wants to tell you that you're wrong sometimes. Te quiere decir que tal vez estás mal. He wants to tell you that you've made mistakes. Que has hecho errores. That you make mistakes. Que haces errores. That you're going to make mistakes. Y que vas a hacer errores. See, but if we already know that, si nosotros ya sabemos eso, then there's no power when he says that. Entonces no hay poder cuando él lo dice. Because what the devil really wants you to think, porque lo que el enemigo realmente quiere que pienses, is that you are a mistake.
quiere que tú pienses que tú eres un error. And that's a lie. Y eso es una mentira. You are not a mistake. No eres un error. You are made in God's image. Tú has sido hecho en la imagen de And Dios. so when we recognize that we make mistakes, Y cuando reconocemos que hacemos errores, when the accuser comes, cuando el acusador viene, all power has been taken away from him. toda la autoridad ha estado quitada de él. And so he's powerless before him. That's why it says that they defeated him. Entonces no tiene poder, como dice la palabra, ya ha sido derrotado. And so when we recognize that we're faulty, Cuando reconocemos que vamos a hacer errores, and it just amplifies who God is in our life, y amplifica quién Dios es, we're able to share that with each other, podemos compartir uno con el otro. then we get a greater picture of who God is. Entonces agarramos un retrato de qué tan grande es Dios. That's the importance of sharing our testimony. Esa es la importancia de compartir los testimonios. Tell each other your experiences with God. Habla de las experiencias que tienes con Dios, con otros. Because that strengthens us as believers Porque eso los refuerza como creyentes and gives us that power over the y enemy. los da ese poder sobre el enemigo. Amen. And Amen. So I'll close with that. We want to be attuned to the voice of the Lord. Vamos a cerrar con eso y queremos estar en sintonía con la voz del Señor, Knowing that it's spiritual and not earthly. sabiendo que es espiritual y no terrenal. So we're not just going to learn it, No simplemente lo vamos a aprender, but we need God's Holy Spirit. pero necesitamos Do a el work in Espíritu us. Santo para que obre en nosotros. And remember that no one has perfect revelation. Y acuérdate que nadie tiene una revelación perfecta. Not one person on this earth, nobody. No, ni una persona tiene eso en Sees esta perfectly. tierra que ve perfectamente. Only Jesus did, Simplemente Jesús, because he was God on this earth. porque Él era Dios en esta tierra. Everyone else Todos los demás sees imperfectly. ve imperfecto. And so we need to realize that So, tenemos que reconocer eso and know that that also makes us dependent on each other. y reconocer que eso también los pone que estamos confiando uno con el otro. Amen. Let me close this in prayer. Amén. Vamos a cerrar. Father, we thank you for your truth. Gracias, Señor, por tu verdad. I pray that you would not only help us understand this preaching, No nomás que los ayudes a entender este mensaje, but that you would speak to us personally. pero que los hables uno al otro personalmente. That you would show us what you want us to understand Que tú los enseñes qué queremos, qué tú quieres que aprendamos about our personal life, de nuestra vida personal, about our personal decisions, de nuestras decisiones personales, about the things that we're facing. de las cosas que estamos en las situaciones que estamos. Father, open our eyes Señor, abre nuestros ojos supernaturally. supernatural. Help us to see in the Spirit. Ayúdanos a ver en el Espíritu. Help us to hear your voice, Ayúdanos a escuchar tu voz to know your will. para reconocer tu voluntad. I pray this in Jesus' name. Oro esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. And we'll go ahead and dismiss, Vamos a terminar, but I will ask if you need prayer, pero sí les please. voy a pedir, si necesitan oración, vengan por favor. Yeah, please feel the liberty, the freedom to come and ask for prayer. Por favor, sientan la libertad de pedirnos por oración. But thank you all for Amen. joining us. Gracias por estar con nosotros en este día. Amen.